I started writing poetry in 2007 when I got fired from my job. It was a difficult time, and at that time I could feel my class hatred growing, burning my lungs, filling my bones with words. Yazra Khalid se je rodil v Čečeniji, živi pa v Atenah in piše v grščini. V pesmi Still Life pove, da napiše pesem vsakič, kadar gre od doma na postajo metroja. Je pesnik, performer, urednik, prevajalec, ustvarja na področju filma. Pesniške knjige izdaja v samozaložbi. Pravzaprav se ne ukvarja več z vprašanjem zakaj, a berejo ga tisoči na blogu, v uglednih literarnih revijah po Evropi, Združenih državah Amerike, Avstraliji in Indiji. Εγώ ο Άχμετ, γιος της Αϊσά, αν και είμαι μονάχα ένας ταπεινός μετανάστης, θέλω εκ μέρους των Σύριων να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που κάθε βράδυ γεμίζουν τις τηλεοράσεις τους με το θάνατό μας την ώρα που τρώνε το βραδινό τους και ετοιμάζονται να δουν το αγαπημένο του Σύρια. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τις δημοτικές αρχές που δεν μαζεύουν τα σκουπίδια μας από τις παραλίες και που μολύνουν τις ακτές με τόνους πλαστικό. Είμαστε, βλέπετε, απολύτιστοι και δεν έχουμε οικολογική συνείδηση. Njegovo delo, na katero je z opisi nasilja in mehanizmov dominacije močno vplivala Elfriede Jelinek, je obtožba fašizma, socialne nepravičnosti, policijskega nasilja ter rasizma v današnji Grčiji. Ne želi le pričati proti, temveč tudi pridružiti svoj glas za glasovom tistih, ki se dvigujejo, ki se upirajo. I believe that fear is not going to stop until we find the courage to erect barricades, until its geopolitical agenda is defaced and we find the courage to call it out by name. Njegova najnovejša pesniška zbirka ima naslov Je to poezija, napisana v tehniki kolažiranja besed in pomenov. Z repom, slengom, hip-hopom knjiga ruši stereotipe o poeziji. Na bolečino imigrantov opozarja s kratkim filmom Koncentracijsko taborišče Cordelio. If I am part of a movement, it is one that uses poetry to launch attacks on conservatism, fanatism, and the nationalistic tendencies that flourish in Greek society, which I would say has the blood of immigrants on its hands. Leta 2014 je za performance Poezija so samo besede v napačnem vrstnem redu na Soundoutu v Berlinu prejel nagrado za nove poti predstavljanja literature. Je glavni urednik atenskega časopisa za poezijo Teflon, ki od leta 2008 na grško literarno sceno prinaša najbolj svežo, napredno poezijo z vsega sveta. Daje možnosti mladim avtorjem, daje glas politični in eksperimentalni poeziji. I think this year's edition of Vilenica is a good opportunity to discuss how literature can fight the racist, sexist and homophobic discourse that is so prevalent across Europe. Jazro privlači improvizacija. Ko se na odru zbere skupina glasbenikov in pesnikov, ne da bi prevadili. Tako nastajajo besedni ognjemeti, besede in stavki eksplodirajo, potem pa izginejo, brez sledov. Vidni le tistim, ki so tam in ki lahko pogledajo navzgor, v nebo.